Alors, هذا الكي سي ام الاول عندكم في لاباج 224. ها الكي سي ام الاول لاباج 224. يلا ديروا بعدا نتوما اون كرايون شوفوا شنو غادي تلقاو ومن بعد غتقارنوا مع الاجوبه اللي غادي نافيشي دابا واحد شويه. يلا على لا بروميير كيسيون قلنا x égale à 6 fois 3 sur 6. La deuxième question, le tableau de proportionnalité qu'il faut choisir à partir des trois tableaux, c'est le troisième. Car il y a un coefficient de proportionnalité, 4. 1 fois 4, c'est 4. Et 5 fois 4, c'est 20. Et on a retiré une fonction qui exprime la relation, f de x égale à 4x. Maintenant, troisième question. Un objet coûte 60 dirhams. Au moment des soldes, son prix baisse de 5%. Elle coûte. La chimie. La chimie. Yalla. Maître 57. 57. Tu peux expliquer pourquoi? C'est juste, mais pourquoi? On va faire 60 fois 5 divisé par 100. Il va donner 3. 3 moins 60 est égal à 57. En 60 moins 3. Oui, égal à 57. On est d'accord, très bien. Voilà. Alors, il faut retirer ou bien retrancher la réduction du prix total. Le prix total, c'est 60 dirhams. Le prix de réduction, ce sera 3 dirhams après avoir calculé l'opération 5 fois 60 divisé par 100. Et donc, on trouve 57 comme résultat final. Quatrième question. Dans une classe de 23 élèves, 8 sont externes. Le pourcentage des externes est 8 sur 23 est égal à x sur 100. X sur 100, voilà. Donc, là, tu as x égale X égale à 8 fois 100 divisé par 23. Cinquième question. La distance réelle représentée par 3 cm sur un plan à l'échelle de 1 sur 50 000. Samy? Oui. Vas-y. La réponse c'est 15 km. non, non. B. B. Comment? On multiplie 3 par 500 000. 50 000. Oui, 50 000. Et en convertir au kilomètre. On convertit au kilomètre, très bien. Voilà. Donc, on va trouver 150 000 centimètres. Je vais diviser par... donc, je vais diviser par 100 000, pardon, 100 000. Attends, 1,5. Donc, le tableau, on dit le centimètre, le décimètre et le mètre. Donc, je me suis déplacé par deux cases. Et après, il me faut encore 3 cases pour passer du mètre au kilomètre. Au total, 2 plus 3, c'est 5. Donc, il faut diviser par 100 000, oui. Donc, c'est 1,5 km. Ou bien, c'est 150 000 centimètres. Oui. Les coordonnées du point A dans le repère suivant sont les coordonnées du point A, 3 et 2. 3 et 2, oui. Septième question. Les points O, A et B sont Ne sont pas alignés. ne sont pas alignés. Vous n'avez qu'à tracer la droite. À la droite. Est-ce que le point O appartient à la droite? Bien sûr que non. Ok, une deuxième chose. Combien y a-t-il de filles en premier? C'est ça? 48. 48. Deuxième question. Combien y a-t-il de garçons dans ce collège? Arwa? Pardon? Soufiane? Oui, monsieur. Maître 169.
160. باردون شفتك هزيتي يديك واحد الوقيته اروى واحد انت تحيدي ما فهمت والو. Bon, dans quel niveau y a-t-il autant de filles que de garçons? Debbie? En troisième. En troisième. Oui. Désolé, quatrième question. Le tableau ci-dessous présente les résultats de la classe de deuxième. Un devoir de mathématiques. Et on continue. Dea? L'effectif total de cette classe est 25. Et 25. Combien d'élèves ont obtenu une note comprise entre 15 et 20? Je sais le chouïa. Myriam. 5. 5. Comment tu as obtenu le 5? J'ai fait 25 moins 11 plus 6 plus 3 est égal à 25 moins 20 est égal à 5. Bien. Quel est le pourcentage d'élèves ayant obtenu une note comprise entre 5 et 10? Pourcentage. Sheima? 24%. Hein? 24%. Alors explique, détaille les calculs. 6 fois 100 divisé par 25. 6 fois 100 divisé par 25. Oui, voilà. Dans le tableau de proportionnalité suivant, le nombre x peut être déterminé en résolvant l'équation. Quelle équation? Samy? Oui. En résolvant 12 fois x égale à 27 fois 31. Donc c'est quelle équation? Troisième. La troisième. Le produit des moyens égale le produit des extrêmes. Oui. Ou bien les produits en diagonale, on croit. La dernière question. Quelle représentation graphique représente une situation de proportionnalité? Sofiane? Maître de c'est BB. B. B. Pourquoi? Oui. Les points sont alignés. C'est pas suffisant. On parle de quel point? Maître, il passe par l'origine. Ah, voilà. Donc les points, les deux arguments, il faut dire d'abord que les points sont alignés et que l'origine appartient à cette droite-là. Ou Oui. bien la représentation, tout simplement, la représentation est une droite qui passe par l'origine. Oui. Donc une nouvelle page. Premièrement, série statistique. Bon, c'est juste un rappel على الحوايج اللي كنا درنا l'année dernière. Bon, c'était بحال هذا الوقت نيت تقريبا كنا درنا الستاتستيك في l'année dernière. ما بقاش بزاف ديال الوقت. نديرو ريكونيكسيون عفاكم لا تقطع الشيء. Bon, vocabulaire, l'effectif d'une valeur est le nombre de fois où cette valeur apparaît dans la série statistique. L'effectif total est égal au nombre de données de la série statistique. Donc là, ils ont défini c'est quoi un effectif et c'est quoi l'effectif total. Bon, je peux retourner au tableau précédent qu'on a traité dans l'exemple de la lecture de l'organisation des données. Donc le tableau اللي كان عندكم في QCM. الحاجه اللي كندرس في هذا لو طابلو اسكو جي اون في دونك جو بارل بيان سور على لي زيليف دو بروميير دونك هضروا عفاكم على هذا انا ما عرفتش كيفاش ندير باش نعزلو غير هو بوحدو باش يبان غادي ندير هكذا دونك كنهضر غير على هذا الشويه هنايا
Faire le tableau هذا, je viens d'étudier est-ce que j'ai des filles ou bien des garçons dans cette classe, et après, j'ai déterminé l'effectif que j'ai trouvé pour les filles, c'est 48. Bien sûr, comme j'ai dit, c'est l'effectif partiel, et des garçons, c'est 55. Et l'effectif total, donc l'étude ou bien ce qu'on vient de faire maintenant, c'est sur un effectif total de 103 élèves, 103 ديال التلاميذ. اذا هذا يتسمى l'effectif total. والحاجه اللي كندرس شنو هو الحاجه اللي كندرس؟ واش هو هذا الشيء اللي عندي في هذا القسم اسكو سو سون دي في او بيان سو سون دي غارسون. الوغ دابا غنرجع معكم ليكزومبل اللي درنا العام الفايت. سي كوا لو فينومين كون ايتوديي لاني ديرنيير؟ شكون اللي باقي عاقل في لي ستاتيستيك؟ شنو هو لو فينومين كون ايتوديي؟ شكون اللي باقي عاقل على لو فينومين؟ قولوا انتم ما عاقلين حتى على باش تعشيتوا. حسكم انتم غير عقلتوا. سامي؟ لا ودي سامي الله يرضي عليك وحق الله العظيم. زيد سامي زيد. باردون بلاتي. زيد سامي. Mettre le caractère qualitatif et quantitatif. بون اشنو اللي درنا حنايا ليكزومبل كون ايتودي؟ شنو لو طابلو اللي حنا اللي درنا؟ واحد لو طابلو جو بونس هو اللي درنا وخدمنا عليه لا سيونس كامله. Du visiteur. Quel visiteur? Nombre de visites et nombre des élèves. كنهضروا على لاني ديغنيير ياك؟ Oui, العام اللي فايت oui, كنا درنا واحد لو طابلو في القسم. oui, اها خدمنا فيه على الستاتيستيك. oui. ونوضكم واحد بواحد كنسول واحد السؤال وحطينا دي نومبر. Tu te souviens ou non؟ ما عقلتوش. ما عقلتيش محال. انا مش عقلت. شكون اللي عاقل؟ بون انا دابا المشكل علاش سولتكم لانه كان عندي 4 كلاس ما بقيتش عاقل بالضبط. انا اللي عاقل عليه اكزاكتومون هو ليكزامبل ديال لي زاج. سولتكم على العمر ديالكم او بيان سولتكم على شحال من ديسانيميت فاش كتفرجوا بيان شحال من سلسله متبعين شي حاجه بحال هكذا شوف كي وصل بلاصه ولكن بالضبط ما عقلش. بون غير المهم داكشي اللي كان كيتطرح عليه السؤال هذا هو اللي كنسميوه لو كاركتير. دونك دابا باش ما نبقاوش ثاني تنهضروا في الفوق اون بارل دو ليتود ستاتيستيك. تنهضروا على الدراسه الاحصائيه. اش كنقصدوا بهاد ليتود ستاتيستيك؟ ليتود ستاتيستيك هو واحد لورغانيزاسيون ديال لي دوني. تنحاولوا ندرسوا واحد الظاهره معينه وهذوك المعطيات اللي وجدنا تنحاولوا ننظمهم في واحد الجدول. دونك سي اون ايتود ديال واحد لو فينومين دان فينومين et après c'est organisation et interprétation dans un tableau. هذا هو l'étude statistique. alors في هاد l'étude statistique داكشي اللي كندرس دابا شنو كندرس انا؟ كندرس كنشوف واش il y a des filles ou bien des garçons. هذا كنسميوه ان كاركتير. on va essayer de faire retourner. هاو لو كاركتير هنايا دابا انا هنايا لو كاركتير étudié et le nombre d'écrans. دونك هنايا ليكزامبل غادي نشوفوا ليكزامبل شنو عندنا. هذاك الظاهره اللي كندرس كنسميوها لو كاركتير. الناس من درست هذيك الظاهره كنسميوهم اون بوبولاسيون. داكوغ اون بوبولاسيون. الوغ لي زانديفيدو هذوك لي زانديفيدو الاشخاص اللي كاينين في هذيك الدراسه على من حطيت انا الدراسه ديالي بحالكم نتوما فاش درنا هذيك الدراسه درنا على دي زيليف. دو ميم في هذه ديال لي في ولي غارسون درنا على دي زيليف. نرجعوا دابا لو طابلو اللي عندنا هنايا نشوفوا ليكزامبل باش نفهموا اكثر. بون اسكو vous avez bien compris بعدا ليفيكتيف بارسيال و ليفيكتيف توتال؟ واش فهمتوا الفرق بيناتهم؟
اكتيفي لي ميكرو ديالكم. عافاكم واش فهمتوا ليفيكتيف بارسي ولا ليفيكتيف توتال؟ Oui. Oui, merci. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui. شوفوا دابا ليكزامبل اللي عندنا une classe d'Alexandre composée de 22 élèves. alors هاد 22 élèves اشنو تكون؟ اش تكون هاد 22 élèves؟ levez la main. que va représenter هاد 22 élèves؟ إلا فهمتوا يلا سفيان. L'effectif total. هكذاك très bien, c'est l'effectif total. مزيان. Il interroge ses camarades pour savoir à combien d'écrans, يعني كيسول كل واحد فيهم شحال من écran عنده في الدار. Les écrans, c'est un mot qui regroupe les télévisions, les ordinateurs, les téléphones, les tablettes, les smartphones, كاع سميتو les tableaux, les écrans اللي عنده في الدار. Ils peuvent facilement accéder à leur donc les écrans lesquels ils peuvent accéder facilement dans leur domicile, يعني في الدار ديالو. Voici leurs réponses. هما دابا les réponses اللي قالوا لنا. Donc elles constituent une série statistique. هما هاد لي فالور هادو كيسميو une série statistique. مازال ما مرتبينش باقي ما مقاديش. هذاك الشيء اللي سميناهم une série comme ça، ولكن ملي تنوليو تنحطوهم في واحد الطابلو تيولي عندنا ان طابلو ستاتيستيك ديك الساعات. دونك نشوفوا دابا حنا عندنا شنو هنايا. كاين الاول فاش سولو قال له انت عندنا 3 ديال لي زيكرون، 3 زيكرون. الثاني قال لي 5، الثالث قال ليه اون اكرون، الاخر قال لي 4 2 3 اي انسي دو سويت. الا جمعنا هنايا غنحسبوا شحال من تلميذ سول. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 يعني 22 تلميذ كاين صافي. 22 تلميذ اللي سول واخا. La population étudiée est composée des élèves. Donc, لأنه سول des élèves, donc la population sont des élèves. Les individus statistiques sont des élèves de la classe. Donc, هذوك الاشخاص اللي سول اللي كاينين في هذيك لا بوبولاسيون، الناس اللي يطرح عليهم هذاك السؤال من نفوس ديك لا بوبولاسيون كيتسموا دي انديفيدو اللي هما دي زيليف. علاش كان تيسول؟ اشنا هو السؤال اللي تطرح؟ اشنو اللي كيدرس؟ لو كاركتير ايتوديي سي لو نومبر ديكرون. اشنو هو النومبر ديكرون اللي عندهم في الدار؟ الوغ كنلاحظوا بلي هذا لو كاركتير برون ديفيرون فالور. لو كاركتير يعني الظاهره او بيان لو فينومين كون فيان ديتوديي. اشنو هما لي فالور بوسيبل؟ كاين اللي كيقول ليه عندنا غير اكرون، كاين اللي قال ليه 2، كاين اللي قال ليه 3، كاين اللي قال ليه 4، كاين اللي قال ليه 5. دونك اشنو هما لي فالور بوسيبل؟ 1 2 3 4 ou bien 5. Dans cette série, le caractère est dit quantitatif. Bon, علاش quantitatif? Donc ça vient du quantité. Il y a un nombre là qui exprime le caractère. C'est pour cela qu'on a dit que c'est quantitatif. On peut la représenter sous forme d'un nombre. Lorsqu'on on arrive à exprimer un caractère en fonction de nombre, on dit là que c'est un caractère quantitatif. Or, le tableau qu'on a tout à l'heure, ديال les filles ou ديال les garçons, est-ce que le phénomène étudié ou bien le caractère étudié est quantitatif? Je pose sur vous cette question. Levez la main. لو كاركتير اللي درنا دابا واحد شويه في هذاك لو طابلو اللي وريتكم دابا واحد شويه في الكيو سي ام، اسكي لي كونتيتاتيف؟ شحفت رميصه، زيد رميصه. نو تري بيان. علاش؟ اون بو وي ما يمكنش. اي راه ما يمكنش. الجواب هو ما يمكنش. ما يمكنش نديرو بزاف د الاحصائيات ديال ما عندناش. نو ماشي هذا هو المشكل، ماشي الا ما عندناش بزاف ديال الاحصائيات. راه عندنا دو كاركتير. لو كاركتير اللي عندنا يا اما يكون في يا اما يكون غارسون. يعني لي فالور ديال الكاركتير سو سون دي نومبر. واش سو سون دي نومبر؟ Ce ne sont pas des nombres, mais c'est des nombres. Quand on dit fille ou les garçons, on a les valeurs possibles. Donc on ne peut pas dire que c'est quantitatif. C'est quand on qualitatif. Quand on c'est qualitatif, bien. Alors quel est le quantitatif? On peut l'exprimer par des nombres, ou le qualitatif c'est représenté ou bien exprimé par des nombres. Le qualitatif, on ne peut pas le représenter par des nombres, et le quantitatif, on peut le représenter par
des nombres. Bon, غادي نديرو des exemples. Bon, le tableau ها هو les garçons bien les élèves qui ont une seule écran في la maison ها هما ce sont deux. باش عرفناها حسبنا شحال من واحد قال لنا 1 هذا وهذا دونك جوج ديال لي زيليف. لي زيليف اللي عندهم دو زيكرون غادي نشوفوا نحسبوا شحال من مره تعاود هاد جوج. ها 1 2 3 et 4 5 ها هو درنا 5 ديال لي زيليف عندهم دو زيكرون اي انسي دو سويت. في لو توتال خصني نحسب خصني نلقى 22 élèves. الوغ غادي ندير معكم دي زيكزامبل غير باش تفهموا اكثر. supposons عندي واحد لو طابلو غادي نرجع كاع لهذاك ليكزومبل اللي كنا درنا ديال لي زاج. يلا واخا ما عقلتش على لي فالور مي المهم جو امبروفيزي. نقولوا مثلا 14 بيان 13 14 15 et 16. Supposons que j'ai mis en place une étude statistique concernant les âges des élèves de la classe 2e 1. J'ai trouvé qu'un seul élève a 16 ans, deux élèves ont 15 ans, 10 élèves ont 14 ans, ou 30 élèves ont 13 ans. Alors, il y a l'âge, on a les élèves, nombre d'élèves. دونك كنشوف دابا الاعمار ديال التلاميذ في القسم ديال الثانيه واحد ماشي الثانيه واحد ديالكم انتم واحد الثانيه واحد نقول لك 16 اللي جبتها المهم ولا 15. المهم دابا عندنا واحد لاكلاس ها الاعمار عندنا 13 14 15 16 لقينا 30 واحد عنده 13 سنه واحد 10 ديال التلاميذ عندهم 14 دو زيليف عندهم 15 ان سول élève عنده 16 ans. Maintenant اشنا هي pardon c'est quoi l'effectif total. Attendez, l'effectif total, c'est combien? Alors, l'effectif total. Sofiane? Sofiane? يلا متر 43 43 مزيان. غتعطيوني effectif du caractère euh, 13. شيماء 30. 30. Maintenant, c'est quoi le caractère étudié? C'est quoi le caractère? يعني اشنا هي الحاجه احنا اللي انتريسي بها في هذا لو طابلو؟ ايمن ايمن تا هو العكس قلنا ليه صغر كتبتك وهو يصغرها كاع دارها ما كايناش. واخا الدبي واخا يلاه يزيد زيد الدبي. Notre caractère, c'est l'élève. لا اشنو اللي تندرس انا دابا شنو كيسكو جو فيان ديتودي هنايا في هذا لو طابلو؟ L'âge des élèves. فوالا يعني دابا باش تفهموا عافاكم باش تفهموا الكاركتير واش غادي نسول انا اللي غادي نسول غنسول لاج على ليليف ولا ليليف اللي غادي نسولو على لاج ديالو؟ شكون اللي غنسول الاخر؟ واش العمر غادي نمشي عند العمر نقول ليه عافاك ربي السي العمر قول لنا شحال من اليف عنده نفس العمر اللي عندك انت؟
ولا غادي نمشي عند ليليف غنسولو شنو هو العمر ديالك. ليليف نسول شحال العمر. ايوا ملي كتقول شحال العمر راه لو كاركتير هو العمر دونك سي لاج. لا قبل ما تمشي كونتيتاتيف ou bien كاليتاتيف ديبي. j'ai pas compris quantitatif et qualité. قلنا كونتيتاتيف الا كان معبر عليه باعداد، الا كنا كنقدروا نعبروا على هذاك الكاركتير باعداد راه كونتيتاتيف. ملي ما نقدرش نعبر عليه باعداد راه الى كاليتاتيف. mettre quantitatif. كونتيتاتيف بيان. فوالا طولنا هاد الحصه شي شويه باش نسربيو. تعطيوني لا بوبولاسيون عافاكم. لا بوبولاسيون سفيان. زيد سفيان زيد. Maître, سامي Oui. ما سولتش على العدد، ما سولتش على العدد. Les élèves. نعم سامي. Mettre les élèves de la classe deuxième 1. هكذاك بيان. بون لا كلاس de deuxième. ندوزو لي زانديفيدو. شنو لي زانديفيدو اللي عندي هنايا؟ داحية لا شيماء. Ce sont les élèves. لي زيليف هكذاك. بون سي فو بلي فيي ريكوبي هاد لو كور هذا عندكم. ديجا راه درتو premièrement série statistique, درتو le vocabulaire. Maintenant vous allez mettre B, fréquence. Donc la définition et l'effectif cumulé croissant, définition. Ensuite on va parler de quelques exemples. كملوا بعدا هادو عفاكم كتبوا عندكم في كايدكم. Alors là, on vient de parler de deux notions très importantes dans l'étude statistique, qu'on les appelle fréquence et effectif cumulé croissant. Alors, je vous propose d'abord un exemple dans lequel on va aborder les deux notions. Alors, dans la première ligne, il est toujours consacré à quelle valeur? Qu'est-ce qu'on trouve dans la première ligne? Levez la main. Qu'est-ce qu'on trouve toujours dans la première ligne, dans un tableau statistique? Yassir? Le caractère. Voilà, bien, le caractère. Alors, toujours là, vous allez trouver le caractère. Deuxième ligne, on va la consacrer. Comme ça. Alors, le caractère.
Et la deuxième ligne? Chaoui? On trouve l'effectif. L'effectif, bien. Effectif. Maintenant, on va ajouter une autre ligne pour les fréquences. Et là, pour les effectifs cumulés. Bon, c'est juste un exemple. Je vais prendre 2, 5, 6, 10. Bon, pour 2, je vais prendre l'effectif 3. Pour 5, je vais prendre 4. Pour 6, on prend 7. Et pour le 10, on va prendre, disons 6. Alors, c'est quoi la fréquence, par exemple, du caractère 2, selon la définition donnée? Bon, la fréquence d'une valeur est le quotient de l'effectif de la valeur, donc c'est l'effectif partiel, sur l'effectif total. Elle peut être exprimée sous forme décimale, exacte ou approchée, ou fractionnaire. Alors, c'est un quotient. D'après la règle, c'est un quotient. Ou bien, d'une autre façon, on veut savoir la population, ou bien le rapport de la population qui ont le caractère, ou bien qui partagent le caractère 2. النسبة ديال الأشخاص اللي عندهم le caractère 2 اللي عندهم الميزة 2. سامي؟ 2 sur 3. Non. L'effectif total. Il faut d'abord calculer l'effectif total. C'est combien l'effectif total? Euh, 20. 20. Donc, c'est quoi la fréquence là? 3 sur 20. Ah, c'est combien? 0,15. 0,15. Maintenant, passe au caractère 5. C'est quoi la fréquence؟ شوف بلاتي غادي نعطيكم واحد المثال غير باش تفهموا مزيان. مثلا عندك واحد القسم فيه 20 اليف. قلنا مثلا 4 اليف هما اللي جابوا لا موين. من هذوك لي 20 اليف 4 هما اللي جابوا لا موين. ملي كتكون لا كيسيون سي كوا le rapport ou bien la portion des élèves qui ont obtenu maintenant la moyenne. Le rapport, شنو غتقول لي؟ غتقول لي 4 sur 20. 4 من أصل 20. C'est bon? Il est سولتك على un pourcentage. Alors, on va le convertir en pourcentage en utilisant la règle vue dans la leçon. يعني 4 sur 20 غادي ندير 4 sur 20 multiplié par 100 غتعطيني 4 sur 20 donc 5 donc 25 il y a 20%. ياك c'est 20%. غتعطيني 20%. الوغ تنهضروا على النسبه. شحال هي النسبه ديال مثلا الكلام اللي جابوا المعدل بحال هذا الشكل. هنا عاوتاني تنهضروا هنا على لو كاركتير. ها هو لو كاركتير داكشي اللي كنديروا ليتود ديالو. سكون فيان ديتودي لا سي هاد لو كاركتير. شي وحدين عندهم 2 شي وحدين عندهم 5 شي وحدين عندهم 6 شي وحدين عندهم 10. On s'intéresse maintenant à la fréquence. شحال من واحد عنده هاد لو كاركتير 2؟ دونك 3 من اصل شحال؟ من اصل l'effectif total اللي هو 20. Donc je vais écrire 3 sur 20. Ben maintenant l'effectif, le caractère 5. C'est quoi la fréquence?
شيماء 4 sur 20. 4 sur 20 bien. C'est combien? 0,2. 0,2. En tout cas, 0,2. Pour l'autre caractère, le 6. Arrive. 7 sur 20. Combien? C'est égal à 0,35. 6 sur 20 égale à 0,3. Combien? 0,3. Bien. Alors, et vous remarquez après, lorsque vous allez faire la somme des fréquences, vous allez trouver combien? Donc 0,3 plus 0,35, ça fait 0,65. Plus 0,2, ça fait 0,85. Plus 0,15, ça fait 1. Maintenant, si je vous pose la question, c'est quoi le pourcentage de la population statistique qui ont le caractère 2? Quel est le pourcentage de la population statistique qui ont le caractère 2? Bon, là, je n'ai pas précisé le caractère en général. Il peut être âge, il peut être masse, il peut être هذا. J'ai fait un exemple هكذا général غير باش نعرفوا كيفاش كنحسبوا في chaque tableau. شحال هو لو بورسونتاج؟ شحال البورسونتاج ديال الناس اللي عندهم لو كاركتير 2؟ شحال لو بورسونتاج؟ شوفوا هنا راه هضروا عليها. Dans le cas de pourcentage, on parle de fréquence en pourcentage. Donc باش تولي في المية اشنو غادي دير؟ يلاه شرحتها دابا واحد شويه. شيماء 15%. Combien? 15%. 15%. Bien. Donc, nous n'avons qu'à multiplier par 100. Bien. Dans le deuxième exemple, c'est combien le pourcentage de la population qui ont le caractère 5? Romaïssa? 20. 20. De même pour le 6? Samy? 35%. 35. Et pour le 10? غادي الناس. فرح؟ 30. Bien. Alors, on a ثاني نجمعوا شحال غادي نلقاو 30 plus 35 plus 20 plus 15 غتعطينا 100%. يعني راه لو توتال ديال لو بورسونتاج اللي عندنا لي فريكونس اللي كاين. Maintenant, on passe aux effectifs cumulés. Donc, selon la définition que vous avez notée, dans un tableau statistique dont les valeurs sont rangées par ordre croissant, donc il faut d'abord ranger les caractères qu'on a dans un ordre croissant, donc comme ça, 2, 5, 6, 10. Il faut avoir un ordre croissant, du plus petit au plus grand. Alors là, l'effectif cumulé croissant d'une valeur s'obtient en ajoutant à l'effectif de cette valeur les effectifs des valeurs qui la précèdent. Ça veut dire, on cherche le nombre de la population qui ont un caractère inférieur ou égal à ce caractère. Alors, نبداو بلا فريكونس. دونك اشنو لا فريكونس هنايا؟ شنو كنقصدوا بها؟ يعني النسبه لو رابور ديال الكلام اللي عندهم 13 عام في هذا القسم. دونك القسم بعدا اولا نعرفوا بعدا شحال فيه. القسم شحال فيه؟ 30 و7 وجوج و1. هادو هما الكلام اللي سموناهم على الاعمار. 30 منهم عندهم 13، 7 عندهم 14 وجوج عندهم 15 وواحد عنده واحد في الكلام اللي عنده 16 سنه. الوغ ليفيكتيف توتال هو 40. هذا ليفيكتيف توتال. Maintenant, on pose la question sur la fréquence. شحال هو النسبة ديال الكلام اللي عندهم 13 عام؟ سفيان. Mettre 13 sur 40. لا. شوية عليك. اش غندير انا ب 13؟ لا نو ما تقطعش سفيان. خلي الميكرو خدام عافاك. خلي الميكرو خدام.
شحال هو العدد، شحال العدد ديال التلاميذ اللي عندهم 13 العام سفيان؟ شحال؟ 30. ايوا 13 ما تهضرش ليا عليها، 13 ما عندها ما دير هنايا. 30 من اصل شحال؟ 30 divisé par 40. شو يعني؟ دونك 30 Divisé par 40. 40. بون الحساب من بعد، اللي مهم عندنا غير نعرفوا دابا لا فورمول. بالنسبه لدابا لو رابور ديال التلاميذ اللي عندهم 14 اريب 0,75. بون صافي حنا اللي مهم دابا هي القاعده، حتى من بعد نشوفوا الحساب. زيد 7 allez. sur 40. 7 sur 40. هذا صلاح سد الميكرو، صلاح سد الميكرو. نعم 7 sur 40 est égal à 0,160. صافي ما كاينلاش حتى من بعد. انا اللي بغيت دابا هي نعرفكم واش تعرفوا تحسبوها ولا لا. مريم 2 sur 40. هكذاك 2 sur 40. بالنسبه لسيزون صلاح 1 sur 40. 1 sur 40. الوغ بالنسبه ليفيكتيف كومولي دابا غادي نشرح لكم شنو ليفيكتيف كومولي. ليفيكتيف كومولي يعني لو نومبر دو لا بوبولاسيون، يعني في هذه الحاله لو نومبر ديال لي زيليف اللي عندهم واحد لو كاركتير، يعني اللي عندهم واحد لاج انفيريور او ايغال هذيك لا فالور. فاش خدام انت دابا مثلا هنايا في ليفيكتيف كومولي هنايا كي كوريسبون ا لا فالور 13 on cherche le nombre de la population qui ont un caractère ou bien un âge inférieur ou égal à 13. شحال من واحد عنده 13 سنه او لا قل في هاد لا بوبولاسيون. دونك دابور كيف قلنا خصنا هاد لي كاركتير يكونوا رونجي في لوردر كرواسون. فو فوايي عندنا 13 14 15 16. شكون جاب الله شي واحد مغير بلاصتو راه خصنا نرتبوهم. دابا هادو مرتبين ما عندناش بروبليم. الوغ شحال العدد ديال التلاميذ لي زيليف كي يون 13 ans ou moins؟ دعاء زيد دعاء، يلا دعاء. 30. 30 مزيان، يعني اقل عمر عندنا ديجا اصلا هو 30 باردون هو 13. اذا ما كاينش مازال اقل عمر 13 دونك 30 واحد عندهم 13 عام. ندوزو دابا 14 اشنو ليفيكتيف كومولي كي كوريسبون لا فالور 14؟ منال 37. 37 كومون 30 plus 7. 30 بلس 7. ما فكر واش حليتي المشكل ولا مازال؟ راه نسيتك انا البارح ما فكرتيني حتى انتيا. Oui. ايوا بجوجنا نسينا. كنت درتي غير لو في لا مان والله الا نسيت، راه حتى سالينا وتفكرت. حتى نشوف الا ما نسينا عاوتاني هاد المره. الوغ ندوزو دابا ل 15. اشنو هذا ليفيكتيف كومولي كي كوريسبون لا فالور 15؟ شي واحد باقي زعما ماشي شي حاجه فدوى في عاوتاني 9. 7 plus 2. بلاتي عليك نهضروا على لي زيليف كي يون 15 ans ou moins. Les élèves qui ont 13 ans, est-ce qu'ils sont comptés dans cette opération? Non. علاش؟ pourquoi؟ انا مع C'est 13 39. ما محسوبينش، ماشي يقل من 15. Oui, oui. Donc 30 plus 9 est égal à 39. dans 39. Hein. Donc je vais ajouter 37 plus 2. Ça donne 39. Et donc, vous allez remarquer à chaque fois que vous faites comme ça pour avoir l'effectif cumulé. Donc, vous ajoutez à chaque fois l'effectif
qui est après l'effectif déjà annoncé. Donc, 30 plus 7, ça fait 37. Et après le 37 plus 2, ça fait 39. Donc, de même, Naya, pour les élèves qui ont 16 ans moins, débit 40. 39 plus 1, 40. 40, bien. Donc, 39 plus 1 égale à 40. Donc, هذا هو l'effectif cumulé. Donc, on cherche les gens, bien la population, qui ont le caractère inférieur ou égal. هذاك le caractère qu'on annonce. Donc, نرجع لهذا l'exemple اللي عندنا. Donc, le nombre de la population اللي عندهم le caractère 2 ولا قل. شحال من واحد عندهم جوج في le caractère ولا قل من جوج. 3. ايوا 3. زيدنا لا فالور الاخرى زيدها مني وي زيد الاخرى شنو غنديروا في هذاك لو 5 3 plus 4 ها هي on va l'écrire 3 plus 4 est égal à 7. égale à 7 bien واحد اخر عطينا ديال لو 6 الدرس هذا راه حلو كالكولاتريس ما تعرفوا لي غير اللي فيه صافي رفيدة 14. 14 l'opération 7 plus 7. 7 plus 6 la dernière valeur il y a l'effectif cumulé Mariam 14 plus 6 est égal à 20. également bien يلا recopiez ça عندكم ونحاولوا نهضروا بعدا على لي نوسيون اللي عندنا في الكور باش يبقى لنا غير لا ريبريزونطاسيون غرافيك نديروها الاثنين ان شاء الله ونسدوا هذا الدرس هذا. بون هنا كنهضروا على ليفيكتيف بيان سور كرواسون ليفيكتيف كوميلي كرواسون بغيتي نسيت هذه القضيه نسبه يكون عندي مازال هذا انا واخا مازال الوغ شوفوا معايا هاد لي زيفيكتيف اللي لقينا هنايا 30 لقينا 37 ولقينا 39 ولقينا 40. Vous allez remarquer que l'effectif cumulé s'obtient par un ordre croissant. C'est pour cela qu'on a dit qu'il s'agit d'un effectif cumulé croissant. Par contre, il y a ce qu'on appelle l'effectif cumulé décroissant. غادي نزيدو هنايا غنحاول نزيدو هنا نيت. Donc, غادي دابا نشوفوا الفرق شنو هو الفرق بين l'effectif cumulé croissant و l'effectif cumulé décroissant. Effectif cumulé décroissant maintenant. Décroissant. Alors, on a l'effectif cumulé décroissant, l'ex. On cherche le nombre de la population qui ont un caractère ماشي inférieur, supérieur ou égal à ce caractère-là. كنقلبوا على عدد ديال مثلا هنايا le nombre ديال les élèves qui ont le caractère 13 ou plus 13 ولا اكثر يعني شحال عدد ديال التلاميذ اللي عندهم 13 سنه للفوق نهضروا على مثلا 13 بالنسبه ل 13 شحال هو l'effectif cumulé qu'il faut écrire شيماء 40. 40 bien alors هنايا 40 pour 14 quel est le nombre d'élèves qui ont 14 ans ou plus Mariam 10. 10 Mhm.
le nombre des élèves, ou bien l'effectif cumulé qui correspond à la valeur 15. Samy? 3. 3. Et enfin, pour le 16, l'effectif cumulé, c'est 3. Hein? 16, pour le 16. Les élèves qui ont 16 ans ou plus. شحال من تلميذ عنده 16 عام والفوق؟ فين كدعاء؟ دعاء. 1. Et vous voyez là clairement qu'il y a un ordre décroissant. Au contraire de ce qu'on a vu pour l'effectif cumulé croissant. On commence par l'effectif total. Donc, l'effectif total doit avoir un caractère qui est supérieur à la plus petite valeur du caractère. Donc, كلهم غادي يكون عندهم واحد la valeur qui est supérieure ou égale à 13, غادي نبداو 40. Et maintenant, on fait la soustraction. Donc, شوفوها 40 كنقصوا منها 30 وعطاتنا 10. 10 باردون دونك ماشي هنايا ماشي هاد 30 هاد 30 هادي اللي هنايا. Je n'ai pas compris. شكون اللي يتكلم عفاكم؟ Qui vient de parler? Maître, moi. Maître, مازال ما فهمت مزيان. واش فهمتي لا كيسيون اللي طرحنا في كل واحد فيهم ولا لا؟ وي. دابا في الاول سولنا على العدد ديال الاشخاص اللي عندهم 13 سنه فما اقل. ياك؟ قلنا 30 واحد. بالنسبه لهذا ليفيكتيف كوميلي ديكرواسون باردون سولنا على عدد ديال الاشخاص اللي عندهم 13 سنه ماشي لتحت للفوق. فهمنا؟ دونك كرواسون تقلب على لي فالور اللي هما اقل من داك 13 لي زيفيكتيف ديال 13 فما اقل. ملي كتهضر على ليفيكتيف ديكرواسون تتقلب على 13 اللي فوق. دونك 13 اللي فوق راه كاملهم هادو اللي شفنا دابا عندهم 13 سنه فما فوق. شحال من واحد 40 داك العدد ديال التلاميذ اللي سولنا. سي بون. دونك حنا في لو طابلو كيفاش كنلقاو؟ تنبداو من 40 وتنمشيو لعند ليفيكتيف بارسيال 30. 40 قسم منها 30 غادي تعطيك 10. دونك ديجا كنبداو من ليفيكتيف توتال. ديما هنايا في ليفيكتيف كوميلي كرواسون كنبداو من لو توتال وكنبقاو دابا 10 غنقص منها 7. ها هي عطاتني 3 نعاود نقص منها 2 تعطيني 1. ليفيكتيف كوميلي دي كرواسون ما كيتطرحش بزاف التمارين ما غاديش نبرزطكم به. غير اللي تعقلوا عليه عافاكم ليفيكتيف كوميلي كرواسون هذا هو اللي كيتطرح بزاف. عرفوا لا مانيير اللي كنتبعوا باش نحسبوا. وحتى لا ريغل اللي عطاوكم راه لا ريغل كونسير ليفيكتيف كوميلي croissant, mais chez l'effectif cumulé décroissant. Dans un tableau statistique, dont les valeurs sont rangées par ordre croissant, l'effectif cumulé croissant d'une valeur s'obtient en ajoutant l'effectif de cette valeur à l'effectif ou bien aux effectifs des valeurs qui la précèdent. يعني هنا راه كنهضروا على l'effectif cumulé croissant. ونردوا البال. هادشي راه ما درناه الا في لو كاركتير كونتيتاتيف. نشوفوا بعدا فين ذكروها. Dans un tableau statistique dont les valeurs sont rangées par ordre croissant. Bon, غادي نزيدوها comme remarque. غادي نزيدوها comme remarque هنايا. وي. يعني بحال قلتي مثلا كنتي كدير واحد ليتيود ستاتيستيك مثلا على لي كولور لقيتي مثلا شي حاجه مثلا بالاحمر شي حاجه مثلا بالخضر وشي حاجه بالازرق. احمر خضر زرق. ما يمكنش نقول شنو هما لو نومبر ديال لي بوبولاسيون اللي عندهم الحمر او لا اقل من الاحمر. ما حتى في الكلام هكذا ما جاتش. دونك كار لي كولور اون بو با ranger les couleurs comme ça pour savoir c'est quoi le couleur le plus grand que l'autre. C'est pas logique du tout. Alors ما كنحسبوش هنايا هذا ما كنحسبوش l'effectif cumulé في هذه الحاله. Si vous avez terminé, levez la main. La dernière partie.
تخرج. صحيح. Oui, maître. Dans la deuxième séquence, la voilà. Alors là, on parle de la moyenne. Pour calculer la moyenne pondérée, M, bon, on parle de la moyenne en général, la moyenne, disons, arithmétique. Pondérée ou bien arithmétique. M d'une série statistique, on effectue le produit de chacun des effectifs par la valeur du caractère associé. C'est la première étape. Comme les étapes, on additionne les produits. Enfin, on divise la somme obtenue par l'effectif total de la série. يعني تنحسبوا المعدل مثلا الى رجعنا لهذاك لو طابلو اللي درنا واحد شويه بلاتي واحد الدقيقه الى رجعنا لو طابلو بريسيدون بغينا نعرفوا مثلا في هذا لو طابلو عندي هنايا اشنا هو لا موين داج في هذه لا كلاس شحال لا موين دونك كاين 30 تلميذ عندهم 13 عام كاين 7 ديال التلاميذ عندهم 14 كاين 2 زيليف عندهم 15 كاين ان سول اليف عنده 16 بغيت نعرف لا موين شحال المعدل بحال مثلا في القسم ملي تنشوفوا مثلا في القسم بغينا نعرفوا مثلا المعدل ديال القسم في الرياضيات تنشوفوا كل واحد شحال المعدل ديالو وتنجمعوا دوك المعدلات ونقسموهم على العدد ديال التلاميذ هنا عاوتاني نفس الشيء كل تلميذ قال لنا شحال العمر ديالو غادي نجمعوا هذوك الاعمار ديال التلاميذ كل واحد شحال قال لنا غنجمعوا دوك الاعمار وغادي نقسم على لو نومبر توتال ديال لي زيليف هنايا في هذا لو كا هو 14 pardon 40 donc هنايا qu'est-ce que vous proposez pour savoir la moyenne c'est quoi la moyenne d'âge في هذه لا كلاس هذه اروى هذه واقيلا بلاتي غادي ندير بيسي لا main si vous voulez répondre levez la main يلا Bon, نعطيكم مثال. Si vous voulez maintenant calculer votre moyenne générale, bien moyenne dans une semestre. On a semestre كذا لقيتوا لي موين عطاوكم الموين ديال المات ديال الفيزيك ديال السيونس ديال toutes les matières. Enfin. المهم عطاوكم مثلا لا موين الاولى هنايا مثلا ديال المات وعندكم لو كويفيسيون ديال المات مثلا 5 مثلا ديال الفرونسي عطاوكم 5 la moyenne ديال la langue arabe داروا لكم مثلا حتى هو le coefficient 5 physique مثلا coefficient 2 science coefficient 2 ainsi de suite اشنو هي الطريقه دونك هنايا نقولوا هنايا ها لو طابلو كيفاش داير دابا هنايا مثلا عطاونا لي نوت وهنا عطاونا لي كويفيسيون في هذا الدوزيام Comment vous pouvez calculer la moyenne شنو تدير خصكم تكونوا عارفين تحسبوا المعدل ديالكم كيفاش تحسبوا المعدل ديالكم في لا سيمستر كيفاش كيتحسب سامي Oui. Vas-y. On multiplie chaque note par son coefficient. Bien. Et on additionne les produits après. شوف واش هذا الشيء اللي قلتي ماشي هو اللي كتبوه هنايا سمعوا هذا الشيء اللي قال لكم كنضرب اولا في لو كويفيسيون جو ملتيبلي بار لو كويفيسيون داكشي اللي كنلقى جو في لا سوم ديال هذوك لي نومبر اي ابري كملها سامي On divise on divise par combien par la somme totale. la somme de quoi la somme de quoi 10 matières. des coefficients Oui. ah voilà Oui. alors هادشي اللي قالوا لكم هنايا on effectue le produit de chacun des effectifs avec la valeur du caractère هنضرب علاش هضر on additionne les produits داكشي لقينا تنجمعوه enfin on divise la somme obtenue par l'effectif total l'effectif total هو la somme ديال les coefficients alors on va faire de même في هذا l'exemple اللي درنا دابا واحد شويه اشنو غادي خصني ندير Je vous écoute, yalla. Dua.
On va multiplier l'âge par les nombres d'élèves. هكذاك دونك اشنو غندير 13 fois 30. فوا 30 بلاتي شوفي لا عندي Donc, 13 fois 30 continue 7 fois 14. donc je vais ajouter 7 fois 14 et 15 fois 2. 15 fois 2 16. donc 16 fois 1 ou bien 16 donc 16 fois et tout je vais le diviser par combien je vais diviser par combien de 1 Par 4. par combien Par 4. en l'effectif total شنو هو l'effectif total 40 كلشي العدد ديال التلاميذ كاملين شحال من تلميذ انا عندي في هاد الكلاس 40 اليف دونك غادي نقسم على 40 صافي غنحسب هاد الشيء ونحط لا موين شحال دونك هذه هي لا فاصون باش كنديروا لا موين في اون سيري ستاتيستيك بحال هكذا في لو طابلو Égal à 13,35. على عطات 13,35. donc à peu près égal 45 35. 35. 25. يعني الا كانوا هاد التلاميذ كاملين حاولنا داك اللي كبير في العمر نقصنا العمر ديالو شويه وعطيناه لواحد اخر باش يوليو كاملهم عندهم نفس العمر اللي غادي نلقاو عندهم كاملين غادي نلقاو هو 13.35 سنه الا اعتبرنا ان كاملهم عندهم نفس العمر هاد الناس هادو اللي هنايا صافي دونك نرجعوا دابا لو طابلو اللي عندنا هنايا Donc, de la même façon, donc, اشنو داروا في الاول حسبوا دابا لي برودوي ها هما chaque fois on multiplie le nombre هنايا le tableau اللي عندنا représente le nombre des livres lus par des élèves d'une classe alors هنايا كاينين 6 ديال les élèves ont lu 0 livre 6 قراو واحد الكتاب 5 قراو 2 3 قراو 3 2 قراو 4 et ainsi de suite بغينا نعرفوا la moyenne des livres lus dans cette classe الوغ شنو هما المعدل ديال الكتب اللي تقراو في هذا القسم ها هو حسبناه 6 في 0 زائد 1 في 6 زائد 2 في 5 زائد 3 في 3 زائد 4 في 2 زائد 8 في 2 زائد 10 في 1 لو تو ديفيزي بار 25 دونك هنايا باش تفهموا هاد لا فورمول هما اللي حطوه هنايا باغ كونفونسيون هاد لو كاركتير تنعطيوه هنايا كنقولوا مثلا راه x1 هذا راه x2 x3 x4 فهمتي باش تشوفوها هذا سي اون نوتاسيون باغ كونفونسيون هذه تنتفقوا عليها لو كاركتير الاول في اي طابلو تنعطيوه x1 تنسميوه x1 هذا كنسميوه x2 هذا x3 وغاديين على حساب لو طابلو شحال عندك فيه من كولون غادي بالنسبه لي زيفيكتيف كنسميوهم n1 هذا n2 N3 et ainsi de suite. Donc, à chaque caractère XI, ou bien X1 maintenant, il lui correspond à l'effectif, les N1. D'accord? C'est une notation. X1, N1. Ou N, c'est l'effectif total. Effectif total. كنسميو n majuscule effectif total. Alors, باش نعاودو donc l'étude s'effectue sur une équipe concernant les matchs ou bien les buts qu'ils ont marqués dans des matchs. Donc, dans le premier match, ils ont marqué 0. Deuxième match, ils ont marqué un but. Le troisième match, ils ont marqué 3. Et ainsi de suite, comme ça. Et à chaque fois, on compte combien de buts dans chaque match. Alors, la population
شكون اللي تنسولو على العدد ديال هذا العدد ديال الاهداف هما دوك لي ماتش كنشوفوا دوك لي ماتش كل مره اشنا هما العدد هذوك دونك سو سون لا بوبولاسيون il représente la population étudiée dans cette série statistique. Le caractère étudié, qu'est-ce que je compte donc à chaque fois? Je compte le nombre de buts. Donc 0, 1, 2, 3 et 4. Donc le caractère, c'est un caractère bien sûr quantitatif. C'est les buts marqués. Valeurs du caractère. Quelles sont les valeurs qu'on peut retirer? Le caractère, les buts il y a إما صفر هدف يا إما واحد يا إما جوج يا إما ثلاثة يا إما أربعة يا إما خمسة. alors ستة ديال لي فالور. l'effectif total شحال من ماتش تلعب في لونسومبل 20 ماتش و لو طابلو ها هو حسبنا شحال من خطرة وبيان شحال من ماتش ils n'ont marqué aucun but. alors 5 matchs donc il y a 1 2 3 4 et 5. شحال من ماتش ماركاو فيه un seul but donc هنايا 1 2 3 4 5 matchs. Donc, et de même pour les autres valeurs. Je vais à chaque fois calculer combien de matchs dans lesquels ils ont marqué 2, bien 3, bien 4, bien 5. En total, il faut, pour vérifier ce que les nombres sont corrects, 5 plus 5, c'est 10. 10 plus 4, c'est 14. 14 plus 3, c'est 13. Plus 1, non, pardon, je reprends. Donc, 5 plus 5, c'est 10. Plus 4, c'est 14. Plus 3, c'est 17. Plus 1, c'est 18. Et plus 2, c'est 20. Donc, 20 matchs au total. Alors, l'exercice que vous allez faire... Bon, le lundi, Inch'Allah. Donc, c'est 1,8. La majorité va dire qu'on a 1,8. Donc, 1,8 par match. يعني هادو وقت ما دخلوا الماتش على الاقل بعدا كيضربوا واحد البيت بعدا ولا جوج بيوت au moins. En général, bien sûr. En général. Regardez l'exercice 7, page 254.